הבוקר חיסלנו את עלי לריג'אני. עלי לריג'אני זה הבוס של משמרות המהפכה, שזה חבורת הגנגסטרים שמנהלת בפועל את איראן. אנחנו חיסלנו לצידו גם את מפקד הבסיס, זה העוזרים של הגנגסטרים, שהם מפיצים טרור ברחובות טהרן וערים אחרות של איראן נגד האוכלוסייה. גם שם אנחנו פועלים מהאוויר עם מטוסים של חיל האוויר, עם כטב"מים, וגם שם פועלים. אנחנו מערערים את המשטר הזה בתקווה לתת לעם האיראני הזדמנות לסלק אותו. זה לא יקרה בפעם אחת, זה לא יקרה בקלות, אבל אם נתמיד בזה, אנחנו ניתן להם הזדמנות שהם יוכלו לקחת את גורלם בידיהם. במקביל אנחנו עוזרים לידידינו האמריקנים במפרץ. אני שוחחתי ארוכות עם הנשיא טראמפ אתמול בנושא הזה. יש שיתוף פעולה בין חילות האוויר וחילות הים שלנו, ביני לבין הנשיא טראמפ ואנשיו. Civilian population, and all the casualties we faced during these 2 weeks of confrontation, as much it is the same thing like during the days of Operation Rising Lion, all without an exception are civilians from the Iranian missiles. Iran benar-benar terpukul dengan serangan yang dilancarkan Israel baru-baru ini. Benjamin Netanyahu mengklaim bahwa Israel telah berhasil membunuh Ali Larijani. Apakah berita yang disampaikan Netanyahu benar adanya? Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC juga mengonfirmasi bahwa Ali Larijani telah tewas dalam serangan yang dilakukan oleh Zionis. Apakah dengan tewasnya Larijani membuat Iran bertekuk lutut di hadapan Donald Trump dan Benjamin Netanyahu? Apalagi pria berumur 67 tahun ini merupakan orang penting dan menjadi tangan kanan Mojtaba Khamenei. Negeri para mullah tentunya berpotensi membalaskan dendam ke Israel lebih kejam atas kematian Larijani. Sebelum berita tersebut beredar, IRGC memang masih terus melancarkan serangan ke jantung ibu kota, Tel Aviv. Abbas Araghchi menginginkan dendamnya terhadap Israel benar-benar bisa dituntaskan. Menteri Luar Negeri Iran ini menyebut tidak ada gencatan senjata meskipun salah satu orang terpenting tewas. Cetak Gol coba merangkum balas dendam Iran atas kematian Ali Larijani sebagai berikut. Perang masih memanas, Ali Larijani dipastikan gugur. Sampai memasuki pekan ketiga, perang Iran melawan Amerika Israel masih terus bergejolak. Namun nampaknya negeri para mullah benar-benar terpukul dengan serangan dari Israel Amerika. Serangan dari kedua negara ini menyasar aset militer Iran hingga menghancurkan markas polisi di Teheran. Amerika Israel menargetkan untuk melumpuhkan militer Iran. Dalam rekaman yang bersumber dari Al Arabiya memperlihatkan bagaimana Amerika Israel menghancurkan sejumlah markas militer Iran. Dalam rekaman yang bersumber dari Al Arabiya memperlihatkan bagaimana Amerika Israel menghancurkan sejumlah markas militer Iran. Kedua negara Zionis ini menggunakan pesawat F-15. Amerika mengklaim bahwa serangan terbaru bersama Israel telah menghancurkan ribuan aset militer Iran. Amerika Israel seolah berani bermain mengeroyok untuk benar-benar melumpuhkan Iran. Negeri para mullah tentunya nggak bisa berbuat banyak dengan masifnya serangan dari kedua negara. Bahkan Israel semakin brutal karena menargetkan untuk membunuh petugas keamanan. Negeri Zionis nggak segan-segan menambahkan amunisinya ke sejumlah polisi dan tentara yang melintas. Kabar dukanya serangan ini juga telah menewaskan komandan perang Iran Ali Larijani. Benjamin Netanyahu mengonfirmasi jika tangan kanan Mojtaba Khamenei ini telah gugur. הבוקר חיסלנו את עלי לריג'אני. עלי לריג'אני זה הבוס של משמרות המהפכה, שזה חבורת הגנגסטרים שמנהלת בפועל את איראן. אנחנו חיסלנו לצידו גם את מפקד הבסיס, זה העוזרים של הגנגסטרים, שהם מפיצים טרור ברחובות טהרן וערים אחרות של איראן נגד האוכלוסייה. גם שם אנחנו פועלים מהאוויר עם מטוסים של חיל האוויר, עם כטב"מים, וגם שם פועלים. אנחנו מערערים את המשטר הזה בתקווה לתת לעם האיראני הזדמנות לסלק אותו. זה לא יקרה בפעם אחת, זה לא יקרה בקלות, אבל אם נתמיד בזה, אנחנו ניתן להם הזדמנות שהם יוכלו לקחת את גורלם בידיהם. במקביל אנחנו עוזרים לידידינו האמריקנים במפרץ.
אני שוחחתי ארוכות עם הנשיא טראמפ אתמול בנושא הזה. יש שיתוף פעולה בין חילות האוויר וחילות הים שלנו, ביני לבין הנשיא טראמפ ואנשיו. אנחנו נעזור גם בהתקפות עקיפות שמייצרות לחץ אדיר על המשטר האיראני, וגם בפעולות ישירות. יש עוד הרבה הפתעות, בתחבולות נעשה מלחמה. אנחנו לא נחשוף את כל התחבולות כאן, אבל אמרתי לכם, רבות המה. עכשיו ביחס לדבר נוסף. הדבר החשוב ביותר לנצח במלחמה זה מה שנקרא בלעז tenacity, ובעברית נחישות. נחישות, נחישות, נחישות. נחישות של המנהיגים, נחישות של המפקדים, נחישות של העם. אנחנו נחושים לנצח ואנחנו נשיג את הדברים האלה. אני מבקש מכם פשוט להתעלם מערוצי הדכדוך. אנחנו בהישגים היסטוריים. אנחנו בעזרת השם הגענו למצב שאחרי ה7 באוקטובר שהיינו בעברי פי פחת, אנחנו עכשיו מעצמה אדירה, כמעט עולמית, עם הידידה שהיא המעצמה העולמית, נלחמים שכם אל שכם. זה כבר הישג אדיר מול כל האיומים שיבואו עלינו. לאיזה מדינה עוד יש את היכולות הללו? כולן מותקפות כאן. למי יש את העוצמות האלה שלנו? של הבריתות, של צה"ל, של חיל האוויר ושל עם חזק. אז יישארו חזקים. ואני רוצה להגיד לכם, אנחנו גם נעזור לכם. כל מה שקשור בפיצויים, הנחיתי להציג לכם את המתווה וגם להגדיל את המתווה, גם לעזור לצפון וגם לעזור לכל מי שצריך, כפי שעשינו כבר בעבר בעמק לביא, כפי שעשינו קודם לכן בקורונה, נעשה את זה ביתר שאת הפעם. Apakah benar klaim dari Netanyahu yang menyatakan bahwa Larijani telah wafat? Kalau kita melihat pernyataan resmi dari pemerintah Iran, memang benar sang komandan telah tewas. Pernyataan ini disampaikan oleh Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran melalui kantor berita MER. Otoritas negeri Paramullah menyebut Larijani telah gugur dalam tugas negara. Setelah seumur hidup berjuang demi kejayaan Iran dan revolusi Islam, ia akhirnya menjawab panggilan kebenaran dan dengan bangga mencapai derajat martir di garis pengabdian. Tulis pernyataan resmi Iran. Larijani sendiri memang sudah lama ditargetkan oleh Amerika Israel untuk dibunuh. Bahkan sebelum itu, kedua negara mengadakan sayembara untuk membocorkan informasi para pemimpin Iran. Larijani termasuk ke dalam daftar target orang penting Iran yang akan dilenyapkan Amerika Israel. Kedua negara bakal memberikan hadiah sebesar $10 juta atau 150 miliar rupiah. Kematian Ali Larijani menjadi duka dan kehilangan besar bagi Republik Islam Iran. Dampaknya, IRGC mengumumkan masa berkabung atas kematian Larijani dalam beberapa hari ke depan. Selain Larijani, pemerintah Iran juga mengonfirmasi tewasnya pasukan Basij Gokam Reza Soleimani. Soleimani sendiri merupakan seorang jenderal yang telah memimpin Republik Islam Iran. Ia adalah jenderal yang mulia dan telah mencapai kesyahidan dalam pertempuran melawan musuh paling jahat umat manusia, kata Muhammad Bagher Ghalibaf selaku Ketua Parlemen Iran. Dari sini kita bisa paham bahwa Amerika Israel memang ingin melumpuhkan pemerintahan Iran. Kemudian setelah itu, Donald Trump dan Benjamin Netanyahu bisa leluasa mengambil alih pemerintahan. Donald Trump pernah berkata dirinya berhak untuk menentukan siapa yang akan menjadi pemimpin baru Iran. Tetapi IRGC justru memilih Mojtaba Khamenei sebagai penggantinya. Trump menyebut bahwa Mojtaba adalah seorang teroris dan gak layak memimpin Iran. Kami ingin terlibat dalam proses pemilihan orang yang akan memimpin Iran. Mojtaba adalah seorang yang tidak berbobot, kamilah yang akan menentukannya, kata Trump. Sebenarnya apa yang sedang diincar oleh Amerika Israel karena melumpuhkan pemerintahan Iran. Usut punya usut, Trump sedang mengincar minyak mentah Iran yang punya cadangan melimpah. Minyak mentah Iran memang cukup mudah dikelola dalam industri penyulingan. Minyak mentah Iran umumnya berjenis light dan medium yang menghasilkan lebih banyak bahan bakar. Kualitas dan produksinya juga terbilang bagus dan tergolong murah dibanding minyak Venezuela. Apalagi Iran menjadi produsen minyak terbesar ke-9 di dunia dengan memompa sekitar 3 juta barel per hari. Dengan menaklukkan pemerintahan Iran, maka akan dengan mudah Amerika Israel mengelola minyak tersebut. Oleh sebab itu, kedua negara bakal terus menargetkan petinggi Iran untuk dilenyapkan.
Iran tidak akan tinggal diam dan bakal balaskan dendam. Ambisi Amerika Israel tentunya bakal beresiko besar. Netanyahu seakan mengorbankan nasib jutaan rakyatnya yang sedang dalam sinyal bahaya, karena kematian mengancam di depan mata. Iran pastinya tidak akan tinggal diam dan bakal membalaskan dendam atas kematian Larijani. Tel Aviv tentu menjadi sasaran empuk oleh serangan rudal dari Iran. Ibu kota Israel ini kembali mencekam karena rudal ini menghancurkan apartemen di Tel Aviv. Akibat kejadian ini, 3 orang dilaporkan mengalami luka berat dan tengah mendapat perawatan intensif. Gak cuma Tel Aviv, Iran juga menargetkan kota Yerusalem Timur sebagai sasaran empuk. Rudal besar seberat 1 ton milik Iran terlihat jatuh di sebuah tebing. ראית אבל? כשמפסיקים להקשיב לרעשים, אתה מושך. מתי שאתה תתחיל להקשיב לאנשים, אתה תיתקע מבחינת זמן. אישור מוקד. אישור מוקד. בכפכפים? מה זה? זה המחשב כאילו? שוך את הרצועה הזאת לשבור. קח את הרצועה. Warga Israel yang mengetahui kejadian itu segera berbondong-bondong berlarian. Mereka berjalan menuju ke tempat perlindungan aman dengan bersembunyi di dalam bunker. Kemarahan Iran kali ini nampaknya sudah sangat sulit dibendung, sebab Amerika Israel telah menabuh gendang perang lebih panjang melawan Korps Garda Revolusi Islam Iran. Serangan Iran ke Israel semakin agresif dan sulit dikendalikan. Korps Garda Revolusi Islam Iran baru saja meluncurkan rudal Sejil. Rudal ini dikenal sangar karena punya bobot hingga 23,4 ton. Hanya perlu waktu 7 menit saja, rudal Sejil sudah mampu meratakan kawasan penting di Israel. Peluncuran rudal Sejil merupakan bagian dari gelombang serangan ke-54. Dalam gelombang serangan tersebut, IRGC menargetkan rudal tersebut menghantam pusat administrasi dan infrastruktur militer Israel untuk segera diluncurkan. Warga Israel benar-benar menderita hebat karena serangan rudal Sejil. Bagaimana tidak, rudal ini sendiri memiliki raungan suara cukup keras yang bisa melemahkan mental. Serangan terbaru dari Iran kali ini benar-benar membuat Israel kewalahan. Bagaimana tidak, sejak serangan perdana negeri Baramullah sudah menewaskan ratusan warga sipil. Sebenarnya berita ini sengaja disembunyikan oleh media Israel. Banyak media Zionis yang memberitakan bahwa jumlah warga sipil yang tewas hanya sekitar 5 orang saja. Tetapi perkataan berbeda disampaikan oleh Gideon Saar. Menteri Luar Negeri Israel ini mengatakan bahwa jumlah korban tewas dari warga sipil lebih dari 5 orang. Bahkan Gideon mengecam serangan Iran yang menyasar warga sipil Israel. Menurutnya, tindakan yang dilakukan rezim Korps Garda Revolusi Iran adalah kejahatan perang. Targeting civilians, civilian population, and all the casualties we faced during these 2 weeks of confrontation, as much it is the same thing that during the days of Operation Rising Lion, all without an exception are civilians from the Iranian missiles. Lalu bagaimana dengan nasib warga sipil Gaza yang terus-menerus dibantai oleh Zionis? Sejauh ini sudah ada 64.231 orang yang harus meregang nyawa sejak Israel melancarkan agresi ke Palestina. Dari jumlah tersebut, 30% adalah anak-anak dan 16% adalah perempuan. Ribuan anak banyak yang berstatus yatim piatu karena kehilangan sanak keluarga dan orang tua mereka. Gideon meminta IRGC untuk segera berhenti menyerang Tel Aviv dan sejumlah kota besar Israel. Bahkan pemerintah Israel sendiri sempat mengajukan gencatan senjata ke Iran. Namun Abbas Araghchi dengan tegas mengatakan tidak ada gencatan senjata. Menteri Luar Negeri Iran ini menyebut pembalasan terhadap serangan Amerika Israel masih terus berlanjut. Kami tidak pernah meminta gencatan senjata. Namun perang ini harus berakhir dengan cara yang membuat musuh tidak lagi berpikir untuk menyerah, kata Araghchi dikutip dari media Tasnim. Menurut Araghchi, Iran tidak akan mundur dari perang melawan Amerika Israel.
Dia mengatakan bahwa pembalasan ini ditujukan untuk rakyat Iran yang sedang menderita hebat. Arakci menambahkan bahwa banyak orang-orang yang menjadi korban karena ingin memuaskan kesenangan Donald Trump. Andai tahu orang-orang yang terbunuh hanya karena Presiden Trump ingin bersenang-senang. Ini adalah perang pilihan Trump dan Amerika Serikat, kita akan terus membela diri, kata Arakci. Celana pendek pria dari Archie Sport bisa kamu dapatkan dengan harga 27 ribuan. Cek linknya di bawah ini. Bagaimana Iran bisa bertahan dari gempuran Amerika-Israel? Omongan dari Arakci merupakan sebuah keberanian yang patut diacungi jempol. Ini membuat kita bertanya-tanya, mampukah Iran bisa bertahan dari gempuran gabungan Amerika-Israel? Seberapa tahan negeri para mullah meladeni perang panjang tersebut? Kalau kita melansir berbagai pemberitaan, amunisi Israel disebut tinggal tersisa 15% saja. Hal ini dikarenakan gempuran drone dan rudal dari Iran maupun Hizbullah yang tak henti-hentinya meneror negeri Zionis. Alhasil, rudal-rudal pencegat mereka lebih cepat terkuras habis. Masalah tersebut belum ditambah dengan besarnya biaya yang perlu dikeluarkan untuk mengerahkan sistem pertahanan udara. Contohnya Iron Dome yang bisa menghabiskan ratusan juta hingga miliaran rupiah untuk menembakkan satu misil saja. Sementara itu, Iran yang cuma bermodal senjata rakitan murah tidak kenal takut untuk mengerahkan amunisi sebanyak mungkin. Menurut Mohsen Rezai, stok amunisi Iran masih sangat banyak hingga tak terbatas. آقای ترامپ موشک‌های ایران پایان ناپذیره. تاد شما تمام شده، شما رفتید این پول بندگان خدا از کره جنوبی رو که خرید بودن و امید بسته بودن، شما اینو در مقابل یک کشور اتمی کره شمالی که سر مرز الان همدیگه رو میبینن. خب خود این بحران از نظر امنیتی و ریسک سرمایه گذاری در کره جنوبی درست میکنه. فشار آوردن از ژاپن مثلا کمک بگیرن، چون تنگه هرمز هم از طریق خود دریا، هم از طریق زمین نزدیک، هم از طریق زمینهای دور قابل بسته شدن هست. این مثل این است که ما پشت گردن آمریکا رو گرفته باشیم، تا میخواد تکون بخوره یه سیلی محکم میذاریم تو گوشش. Bencana amunisi ini masih diperparah dengan ancaman kelaparan di wilayah sendiri. Kabarnya Israel juga kacau balau karena persediaan logistik pangan hanya tersisa 15%. Rantai pasokan suplai barang terputus total akibat blokade Iran yang sangat ketat. Jutaan pendatang ilegal kini menangis kelaparan di dalam kamp pengungsian yang gelap gulita. Namun, sang penguasa Gedung Putih rupanya masih enggan mengakui kekalahan telaknya. Trump tetap dengan sikap sombongnya menolak mundur dari arena medan pertempuran. Presiden arogan itu bersikeras tetap meladeni perang mematikan melawan kekuatan Persia. Politisi 79 tahun ini nekat melanjutkan operasi militer meskipun negaranya harus berhutang. Dilansir dari data CBO atau Kantor Anggaran Kongres, Amerika sudah berhutang sekitar 16,9 kuadriliun dalam 5 bulan terakhir. Anehnya, dana tersebut mayoritas digunakan untuk memperkuat amunisi perang. Amerika rela mendapatkan jutaan uang kertas yang digunakan untuk membeli senjata yang saat ini sudah hancur. Langkah gila ini semakin mendekatkan Washington ke jurang resesi terburuk dalam sepanjang sejarah. Pengen rompi kece dengan harga terjangkau? Cobain rompi dari brand QWERTY Life. Cek linknya di bawah ini. Itulah ulasan balas dendam Iran atas kematian Ali Larijani. Bagaimana pendapatmu? Akankah Iran berhasil membalaskan dendam dan memukul mundur Amerika Israel? Atau justru kematian Larijani membuka peluang Donald Trump dan Benjamin Netanyahu mendeklarasikan kemenangan? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.